Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah ya ikhwan. Saidah Mubarakah ya Ustaz. Kaifa halukum fi hadhihi lailah al-mubarakah? Bi khairin alhamdulillah. Kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah ana bil khair wal afiyah. Tayyib qabla tubda'a dirasah ya nabda dirasatan bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sauti wadih, apakah suara saya jelas? Wadah Ustaz, wadah. Tayyib alhamdulillah fi hadhihi lailah al-mubarakah nahnu nastati'u an nastamirra dirasatal lugha al-arabiyyah fi majali maharatil kalam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yep, bil ams qad bahasna fima ta'allaq bi al-amal al-hibaya wa kadzalika raqma al-jawwal. Wal an nadrusu marrah fima yata'allaq bi al-usrah. Hari ini kita belajar lagi terkait keluarga. Bila ams nahnu natakallamu bi nafsi. Kemarin kita berbicara sendiri atau mendeskripsikan keluarga. Nahnu naqussu ala al-usrah wal an nahnu sanuhawiru sanatahaddasu fima yata'allaq bi al-usrah. Hari ini kita bisyakli al-muhawarah, belajar terkait keluarga akan tetapi dalam bentuk tanya jawab. Jadi qabla tubda aqra'u wa utarjimu awalan, saya akan membaca dan terjemahkan terlebih dahulu. Alaikum bil kitabah, silakan teman-teman nulisnya. Kam fardan fi usratik. Kam fardan fi usratik. Berapa orang di keluargamu? Kam fardan fi usratik. Berapa orang di keluargamu? Tahtawi usrati ala khamsati afradin. Di situ kurang alif ya teman-teman. Afradin. Fardun jamaknya afrad. Tahtawi di sini merupakan sinonim dari tata kawan. Artinya sama. Keluarga saya terdiri dari 5 orang. Tahtawi usrati ala khamsati afradin. Keluarga saya terdiri dari 5 orang. Begitu juga dengan syakhsun. Fardun itu individu lebih tepatnya. Atau kita bisa menerjemahkan dengan mudah ya 5 orang. Kam akhon lak, berapa saudara laki-lakimu? Kam akhon lak, berapa saudara laki-lakimu? Li khamsutu ikhwah. Li khamsatu ikhwah. Saya mempunyai saudara 5 laki-laki. Saudara 5 laki-laki. Atau saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Kalau misalnya perempuan, saya mempunyai 5 saudara perempuan, berarti li khamsu akhwatin. Li khamsu akhwatin. Li khamsu akhwatin. Kemudian bahwa tasalsuluka baina ikhwatik, kamu urutan keberapa di antara saudara-saudaramu? Kamu di urutan keberapa di antara saudara-saudaramu? Bahwa tasalsuluka baina ikhwatik, kamu urutan keberapa di antara saudara-saudaramu? Ana al-awwalu fihim. Saya yang pertama di antara mereka. Ana as-salisu fihim. Saya yang ketiga di antara mereka. Ana akhiruhum. Saya yang terakhir di antara mereka. Hal anta akbaru ikhwatik. Apakah kamu saudara yang paling besar? Hal anta ikhwatik. Apakah kamu saudara yang paling besar? Naam, ana akbaruhum. Ya, saya yang paling besar dari mereka.
Bal ana asrum. Tidak, bal ana asrum misalnya. Akan tetapi saya yang paling kecil dari mereka. Bal la misalnya tidak, la bal ana awsatu fihim. Tidak, akan tetapi saya tengah-tengah di antara mereka atau dari mereka. Kemudian mahwa amalu abika, apa pekerjaan ayahmu? Mahwa amalu abika, apa pekerjaan ayahmu? Mahwa amalu abika, apa pekerjaan ayahmu? Wa tajirun, dia seorang pedagang. Abi muadzafun hukumiyun, ayah saya seorang pegawai negeri. Ayah saya seorang pegawai negeri. Huwa falahun, dia seorang petani. Abi mudarrisun, ayah saya seorang guru. Itu nanti menyesuaikan dengan jawabannya teman-teman ya. Kemudian ana azidu marrah, saya akan tambahkan lagi, yakni terkait bertanya ibu, tentang ibu. Ma huwa amalu ummika. Silakan ditambah teman-teman. Ma huwa amalu ummika. Apa pekerjaan ibumu? Ma huwa amalu ummika. Apa pekerjaan ibumu? Misalnya jawabannya tinggal diganti. Hiya tajiratun. Hiya tajiratun. Dia seorang pedagang. Tajiratun, pedagang perempuan. Jadi dirubah, kalau huwa itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan hiya. Hiya tajiratun. Ummi Afwan, muwadzafatun hukumiyatun. Ummi muwadzafatun hukumiyatun. Hiya fallahatun. Hiya fallahatun. Abi atau ummi mudarrisatun. Ummi mudarrisatun atau ummi rabbatul bait. Ummi rabbatul bait. Nah, tayyib tilkah ya at-tarjamah fi ma ta'alaq bi hadhihi al-madah. Hal indakum as-su'al? yang di soal Ustaz, Tayyib tafadhal. tadi kan Ustadz terjemahkan pertanyaan untuk ibu. Ya, Nah, Ustadz baca di sini terjemahkan ma huwa amalu ma huwa amalu ummika. ummik ummika. Ya, Kenapa ndak pakai mahia Ustadz? Karena bertanya kepada perempuan. Amalnya, pekerjaannya. Oh, naam, naam. Syukran. wah. Lebih tepatnya domirnya kembali ke ma. Adi Saputra. Tayyib al-akhar. Ustadz, Afwan, ini soal. Kalau penjahit apa Ustadz bahasa Arabnya? Khayyatun. Khoyarotun. Khayyatun. Khoyarotun. Khoy, khoya, khoyarotun. Nah, sahih. Terus kalau Jadi pelaut apa Ustadz? pelaut, Nakoda, nakoda kapal apa? Yang supirnya kapal gitu Ustadz, apa apa namanya itu Ustadz? namanya? Iya, nakoda kapal. Nahkoda. Heeh. Oh, ma'aruf tuh anak. Lah tuh. Nggak tahu ya Ustadz. Nahkoda. Kalau pelaut apa Ustadz? Lah tuh, lah tuh. Ya Ustaz, indi soal. Berarti, Nahkoda rubban. hah? Rubbanu safinah. Rubanus Safina. Ya. Akhi, Adi Syukur Ustaz. Saputra ini mana? Adi Saputra mohon untuk tidak mencoret-coret layar. Ayo, Akhi Zulfikar.
Apaan ya Ustaz? Kalau wira swasta itu apa Ustaz? Bahasa Arabnya Ustaz, wira swasta. Rajulul a'mal. Rajulul a'mal. Oke, kalau ibu rumah tangga Ustaz. Rabbatul bait. Rabbatul bait. Baik Nah, Ustaz, syukran. afwan. Al-akhir. خلاص ما في سؤال. ما في أستاذ واضح. طيب نحن نجرب أن نطبق أولا. Kita praktik terlebih dahulu. Man alladhi yurid ayyujariba, siapa yang mencoba? Ana Ustaz. Baik, Ukhti Ita Masita. Ma'aman sama siapa, Man? Baik, Sama saya boleh Ustaz. boleh. Tafadhal Akhi Fardiansa is'al ilaiha. أنا أستاذ. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. كم فردا في أسرتك؟ Tahtawi usrati ala khamsati afrodi. نعم. كم أخا لك؟ Li salasa ikhwah. نعم. Salah satu ما هو ikhwah. ثلاثة إخوة ثلاثة. Salah satu ikhwah. Oh ya, ما paket. ما هو ما هو تسلسلك بين إخواتك؟ Ana arba'u fihim. هل أنت أكبر إخواتك؟ La. Bal ana awsat. ما هو عمل أبيك؟ Huwa rubbanus safinah. ما هو عمل أمك؟ Ummi khayyaratun. Khayyatatun. 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 Oke. Syukran Ustaz khayyatah. Lakin qad tufiyat kullu. Ayo. Benar Ustaz? Nah, Ya, syukran. iya. Ana ubadil Ustaz, ana. Nah, walakin Nah. hunaka tashih, ada sedikit tashih, yakni terkait arba'ah tadi. Jadi ada perbedaan antara arba'ah sama ar-rabi'ah. Kalau Ustaz? Kalau ini kan urutan nomor pertama, nomor. kedua, ketiga gitu Nah, Ustaz ya. ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah. Nah, Ustaz. Ar-rabi'ah itu anak keempat ya Ustaz. Nah, sahih. Kalau arba'ah 4 saja. Oke. Berarti Misalnya, asalis. Oh, oke. Anak keempat. Misalnya 4 orang. 4 orang misalnya arba'atu afrod. Arba'atu afrod. Kalau misalnya orang keempat al-fardu ar-rabi. Al-fardu ar-rabi, orang keempat. Oke. Kelas 3 itu kan menunjukkan urutan. Asalis gitu. Al-faslu asalis. Kalau 3 kelas. Salah satu
Fusul. Usul. Na'am, sahih. Tayyib. Fal'an tafadhal akhi ukhti Ita is'ali ilaihi. Oke. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan fardan fi usrotik. تحتوي أسرتي على 5 أفراد. Oke. Kam akholaka. لي 5 إخوة. Ma huwa tasal suluka baina ikhwatik. أنا الأول فيهم. Oh. نعم. Hal anta akbar ikhwatik? Naam ya. نعم أنا أكبرهم. Ma huwa amal abik? هو رجل الأعمال. Apa tuh Ustaz? Karyawan ya Ustaz? Wira swasta. Wira Oh, swasta. iya. Oh iya kemarin ya. نعم. Ma huwa amalu ummik? أمي عملك ربة البيت. Amalu ummi. Ya Oh, Ustaz. Boleh. Ya Ustaz, Amalu gimana? ummi rabbatul bait oh, boleh. nah, Hiya rabbatul bait boleh. Oh. Oh, langsung ke domir aja ya Ustaz ya. Iya, Nggak usah boleh. dikasih tahu itunya ya. Oke, oke. Itu apa? Diulang lagi. Ma huwa amalu ummik? هي ربة البيت. Nah, Oke. sahih. Syukran Apa? jazilan. Syukran jazilan li شكرا. Al-ijabah. apa? Li ijabah soal. Nah, baik. Syukran kasiran. Fal'an man alladhi yurid ayyujarrib? Siapa yang mau mencoba? Akhi Zulfikar Ma'aman sama siapa? Akhi Musafir. Hal anta ma'i? Akhi Musafir. Baik, Akhi Zulfikar ma'a Akhi Imran. Ustaz, maaf Ustaz, saya kemarin kan nggak masuk kelas Ustaz. Nanti kalau ada kesalahan atau ada apa-apa, tolong dibimbing saya Ustaz. Naam, tayyib. Sama Ma'aman sama siapa tadi? Saudara Imran, Imran, kalau saya nggak salah. Imran. Man awalan? Naam, tayyib. Akhi Zulfikar awalan is'al ilaihi. Coba tanya ke Akhi Imran. Ana. Ya, ana jawab. Naam. Kam fardan fi usratik? تحتوي أسرتي على 5 أفراد. Khamsati afrad, Masya Allah. Kam akholak? Kam akhon lak? لي 5 إخوة. Ah, ma huwa tas ma huwa tasal suluka baina ikhwatik? أنا أول فيهم. Hmm. Hal anda akbaru ikhwatik? نعم أنا أكبرهم. Oh, Masya Allah. Ma huwa amalu abik? أمل أبي هو فلاح. Wa fallahun, Masya Allah. Tuma ma huwa amalu ummik? أمل أمي هي ربة البيت. Rabbatul bait, Alhamdulillah. Um, Khalas ya Ustaz. خلاص. Kelas Fal'an atabadul Ana bergantian. masrurun biliqa'ik. كيف؟ Ana masrurun biliqa'i. Ana masruru biliqa'ik. أنا كذلك مسرور بلقائك. Naam, tayyib. Syukran jazilan ya akhi Imran. عفوا. Tayyib. Tafadhal Akhi Zulfikar is'al ilaihi.
Oh, akhi Imran, is'al ila akhi Zulfikar. Lau آه. samahta نعم uridu an نعم angdur surah minkuma iftah lau Ah, samahta. لو afwan. سمحت Kalau berkenan, La ba'sa ya Ustaz. سمحت ayo, samahtu. سمحت Nah, sahih. نعم Akhi Zulfikar kam umruk? Umri sadisa sadisa wa ishruna sana. Nah, tayyib. Sadisun wa ishruna sana. Nah, Afwan. sahih. Akhi Imran, kaifa? عمري Laisa, as-surah. عمري الصورة Uridu an angdur wajhak. Lau samahta. Kal Zulfikar seperti akhi Zulfikar. mana Ustaz? V itu mukanya dibuka, diliatin gambar Ya, mukanya. on cam. Cam. Jadi kita kayak bercakap-cakap sama orangnya langsung, tidak lewat, Masya Allah. tidak suara aja. Nah, sahih. Biar berkesan dan biar tahu nanti siapa tahu ketemu di jalan. Live Masya itunya. Allah. Iya, tafadhal. Naam. Mana Is'al soal? ilayya ya akhi. Nah, Tafadhal is'al akhi Is'al. Imran, is'al Oh, ila naam. akhi Zulfikar. كم نعم كم فردا في أسرتك tahtawi usrati يا ala أخي afwan. Tahtawi usrati ala sadisa afrad. Sittata afrad. طيب Sittata afwan, sittata afrad. Afwan. 6 أفراد Naam. نعم كم أخ كم أخا لك Ma indi akhun walakin indi salasa ukhtun. Toh, 3 أخت salah satu ukhtun. Ada nggak punya saudara laki-laki tapi punya 3 saudara perempuan. Salasu akhwatin. Salasu akhwatin. Ma indi akhun walakin indi salasu akhwatin. نعم ما هو تسلسلك بين إخواتك ما هو تسلسلك Ana بين al-akhiru إخواتك minhum. Ana akhiru minhum. أنا Minhunna. آخر منهم Apa Ustaz ya? Minhunna. Ana Boleh, akhiru minhunna. boleh. Ana Ana akhiruhum juga boleh. هل أنت أكبر إخواتك هل أنت La, ana asgharuhum. Bal ana asgharuhum. بل أنا أصغرهم نعم ما هو عمل Abi أبيك huwa Naam. Abi huwa rajulul a'mal. رجل أعمل نعم ما هو عمل أمك وهو Ummi rubbatul bait. Pembawa. Balas Nah, tayyib. Khalas Ustaz. Syukran jazila ala husni al-muhawarah. Terima kasih banyak sudah berpraktek. Mani ladzi yurid ayu jarib. Naam. Siapa yang mau mencoba? Kalau tiada ada, ana lanjutkan materinya. Nah, Ukhti Mila, Siti Hanifah, Ma'aman sama siapa? Coba sama Ukhti Hasnawati. Anti Ma'i. Halo, Ukhti Hasnawati. Ya, na'am Ustaz. Nah, tayyib Ukhti Hasnawati ma'a Ukhti Mila. Tafadhal. ما أخالك ما عندي أخ ما عندي
ma indi akhun. Walakin indi Ifridiansa, ah, ini terlebih dahulu. walakin indi Baik, Ukti Hasnawati. Halo, Assalamualaikum Ukhti Hasnawati. Ya, ya Ustaz. Ukti Hasnawati ma'a Ukti Mila Siti Hanifah. Tafadhal Ukti Hasnawati is'ali ilaiha. Silakan bertanya kepada Ukti Mila. Oh, yang ini Kak Ustaz, yang Na'am, kam fardan fi usratik. na'am, sahih. Ya, Uhtimila, kam fardan fi usratik. تحتوي أسرتي على 8 أفراد. Kam akhad lak. لي أخ واحد من ستة إخوتي. ما هو تسلسلك بين إخواتك. أنا الثالث فيهم. هل أنت أكبر إخواتك. لا، أنا أوسط فيهم. ما هو عمل أبيك. هو تاجر. Ma huwa amalu ummik? Ya, ma huwa amalu ummi. هي ربة البيت. Na'am, tayyib. Naam, sahih. Tayyib. Wal'an Ukti Mila is'ali ila Ukti Hasnawati. كم فردا في أسرتك؟ تحتوي أسرتي على 5 أفراد. كم أخا لك؟ لي 5 إخوة. ما هو تسلسلك بين إخوتك؟ أنا آخرهم. هل أنت أكبر إخواتك؟ نعم. نعم، بل أنا أوسط فيهم. ما هو عمل أبيك؟ أبي مدرس. أنا مسرورة بلقائك. Wa Na'am? ana أنا kadzalik. مسرورة بلقائك. Kalau Ustadz yang ibu rumah tangga, Rabbatul bait. iya. Hiya betul bait. أنا مسرورة بلقائك. وأنت كذلك. Kelas? أنا مسرورة بلقائك. Gimana jawabannya Ukti? Ukti Apa itu, Ustaz? Hasnawati. Apa Senang itu, berjumpa Ustaz? denganmu gitu kata Ukti Mila. Iya, syukron. Kaifa lijabah, gimana jawabannya? Materi pertama. Wa ana kadzalik masruratun biliqa'i. Ustadz, yang saya mempunyai
saya mempunyai satu saudara laki-laki dari beberapa saudara. Li akhun wahidun min sittati ikhwati. Betul nggak? Li akhun wahidun wa ba'du akhwatin. Sebagian lah, kalau sesuai dengan terjemahnya Ukhti loh. Saya mempunyai saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan, ya kan? Ya. Cukup mengucapkan li akhun wa ba'du akhwatin. Wa ba'du akhwatin. Nah, Syukran Ustaz. akhwat. Baik, al-akhar. Maafi, kalau nggak ada, saya lanjutkan materi setelahnya. Yang Ustadz yang afwan Ustadz yang wira swasta apa tadi yang bahasa Arabnya itu yang wira swasta? Rajulul a'mal. Rajul a'mal. Kaifa? Nah, ini Ustadz, pertanyaan, ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Kalau saya jawab, ana al-awwalu minhum. Boleh. Boleh. Oh, ya. Boleh. Ya, syukran Ustadz. Afwan. Ustadz, apa nih di soal? Iya, tafadhal. Ustadz, tasal suluk itu asli katanya itu apa Ustadz? Silsilah bukan? Bukan. Silsilah itu Tasal masdar. salaya tasal salu tasal sulan. Oh, bukan yang diambil bahasanya ke Indonesia, silsilah gitu bukan Ustaz? Nah, tapi ini pakai wazan yang lain. Ikut wazan Oh, yang jadi lain. apa? Tasal salah. Tasal salaya tasal salu tasal sulan. Oke. Wa ma Syukran. huwa tasal suluka. Nah, Tasal salah. Syukran Ustaz. afwan. Khalas, ma fi soal, ana astamir. Maafi Ustadz. Tayyib. Syukran. Wal'an nahnu sanadrusu fi ma yata'allaq bi as-sa'ah. Kita melanjutkan materinya terkait bagaimana mengucapkan jam dalam bahasa Arab. Masalan, hunaka as-su'al, ada pertanyaan, kam mis-sa'atil an, jam berapa sekarang? Al-an as-sa'atu al-wahidah, sekarang jam 1. Dalam bahasa Arab itu penyebutan jam itu hanya sampai 12 saja, teman-teman. Cuman ditambahi dengan kalau misalnya pagi sobahan, misalnya as-sa'a as-sabi'ah sobahan, jam 7 pagi. Kalau misalnya jam 7 malam itu ditambah lailan. Al-an as-sa'ah as-sabi'ah lailan. Jadi jamnya itu tidak sampai 13, tidak sampai 24 jam penyebutannya, akan tetapi nominalnya bilangannya itu 1 sampai 12 saja. Dan ketika pagi ditambahi sobahan, kalau sore ditambah naharon, siang ditambah masaan, kalau lailan ditambah lailan, kalau malam ditambah lailan. Kemudian dalam penyebutan bahasa Arab, penyebutan jam dalam bahasa Arab ketika menunjukkan makna lebih itu ditambah wawu. Satu misal jam 7 lebih 1/4 menit. Al-an as-sa'ah as-sabi'atu war-rub'u. Ya, lebih itu menggunakan wawu, wah. Kalau kurang misalnya itu menggunakan illa. Misalnya jam 7 kurang 5 menit. Al-an sekarang as-sa'ah as-sabi'ah illa khamsu daqaik. Illa khamsu daqaik. Jam 7 kurang 5 menit. Baik. Ada contoh. Jam 3 tepat, as-sa'ah as-salisah tamaman. Jam 12 malam, as-sa'ah as-sani'ah asrata lailan, ditambah lailan. Jam 5 lebih 15,
As-sa'ah al-khamisah warubu'. Itu kan nisfu, salah ya teman-teman. Kalau nisfu itu setengah ya. 15, 9 lebih 15. As-sa'ah al-ashirah illa rubu'a daqiqatan. Jadi pembahas Arabnya itu boleh, misalnya kita mau membahas Arabkan jam 9 lebih 45. Kita boleh membahas Arabkan jam 10 kurang 15 menit. Jam 3 lebih 1 menit. As-sa'ah as-salisa wa daqiqatun. Lebih 2 menit. Wa daqiqatani. Lebih dari 3 menit. Wa salasu daqa'iq. Pukul 6 lebih 59. As-sa'ah kurang 59. Afwan, jam 6 lebih 59. Berarti bacanya jam 7 kurang 1 menit. As-sa'ah as-sabi'ah illa daqiqatun. As-sa'ah as-sabi'ah illa daqiqatan. Afwan. Baik, wa hunaka al-as'ilah, ada beberapa pertanyaan. Kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Al-an as-sa'atu as-saniyah sobahan. Sekarang jam 2 pagi. Kalau misalnya siang ya berarti naharon. Ya teman-teman. Di ayyi sa'ah satarji ila bait, pada jam berapa kamu pulang ke rumah? Pada jam berapa kamu pulang ke rumah? Sa'arju ilal bait, saya akan pulang ke rumah. Fi sa'al asyirah, pada jam 10. Nah, taib tilkah ya asyarah fima ta'alaq bi as-sa'ah, itu tadi penjelasan terkait jam. Apakah ada pertanyaan? Tafadhol. Kaifa fahimtum? Insyaallah fahimna ya Ustaz. Nah, Ya taib Allah, al-akhar. Akhi Imran Arafah, pada tulis atas al. Ini Ustaz, kalau apa namanya ini? Sebelum atau sesudah, Qabla misalnya sejam yang lalu atau sa pakai qobla ya Ustaz? dakikoh itu menit. Kalau bahasa Arabnya lalu seperti itu al-madiyah. Satu jam al-madi. yang lalu. Satu jam yang lalu. Sa'atun madiyatun. Sa'atun madiyatun. Kalau pakai qobla sa'atin bisa Ustaz? Qabla sa'ah boleh. Tapi bukan qabla, pakai Panas, Ustaz. ba'da. Ba'da. Oh. Berarti itu juga bisa digunakan Ustaz. Qobla, ba'da, sebelum dan sesudah ya. Bisa, mafhum. Orang Arab juga mafhum ketika menggunakan qabla sa'ah. Misalnya al-imtihan takumu bil imtihan ba'da sa'ah. Imtihan akan dilaksanakan setelah 1 jam. Nah. Khalas Ustaz, syukran. Jazakallah. Al-akhar. Wa fi soal wa illa sa'asalukum wahidan fawahidan, kalau nggak ada saya akan bertanya. Atau praktek mubasyarah. Baik, ukhti Naila Labiqah. Nah, Ustadz mau bertanya, untuk pukul 9:45 itu tadi bahasa Arabnya apa ya Ustadz? Dibahasa Arabkan jam 10 kurang 15.
Jadinya bahasa Arabnya gimana Ustaz? As-sa'ah al-ashirah illa ruba'u. Kenapa ruba Ustaz? Hmm? Kan kurang 15 kurang 15 menit gitu. Ya, karena penyebutannya 15 menit pakai rubu'. Oh, Kalau 30 menit pakai nisfu. oh ya. Baik Ustaz. Syukran. Afwan. Hifardiansyah, Ubaidillah. Ustaz, waduh, ke pencet. Nah, Apaan? tayyib. Baik, khalas. Sa'asal. Khalas, Antum Ustaz. musta'idun jami'an. Udah siap semuanya? Insya Insya Allah. Nah, tayyib. Man awalan? Siapa yang pertama? Nam akhi Fardiansyah. Ustaz. Tayyib. Iftah al-video. Tazir. Tayyib. Akhi Firdiansyah. Fi ayyi sa'ah tusalli al-maghriba? Pada jam berapa kamu sholat maghrib? Satu sadis. Sadis Ais as-sa'ah ila 10 Fi daqiqah. sa'ah pada jam berapa? Yuk, jam berapa? Coba. Daqaiq. jam Ustaz. As-sadisa masaan. Nah, tayyib. Fa fi ayyi sa'ah tusalli al-isya? Usalli Al-isya al-isya sa'ah fi sa'ah Berarti as-sabi'ah as-sabi'ah thalasa. Kalau Ustaz jam 7.30 Ustaz, mana bil lughatil Wanisfu. arabiyyah? Wa nisfu. Usalli al-isya'a. Usalli al-isya'a Hmm. as-sabi'a wa nisf. Nah, tayyib. Fi sa'ah as-sabi'a wa nisf. Oh, fi sa'ah as-sabi'a wa nisf. Nah, tayyib. Wa mata tusalli as-subha? Fi ayyi Usalli sa'ah? as-subha. Usalli as-subha fi sa'ah al-khamisa sabahan. Nah, tayyib. Wa fi ayyi sa'ah tadhabu ila al-idar awil jami'ah awil madrasah? Ghairu mamnu' Ustaz. Kaifa? Oh. Aina ta'mal? A'malu fi syarikah. Hah? Fi? Syarikah. Oh, nah, tayyib. Fi ayyi sa'ah tadhabu ila syirkah? As-sa'a ila adhabu asy-syarikah as-sa'atu as-sa'atu sadisa sabahan ya Ustaz. Nah, tayyib. Wa fi ayyi sa'ah tarji'u minha? Ma mana tarji'u Ustaz? Pulang, kembali. Tazir Ustaz. Ana adhabu ila Ana syarikah arji'u, fi sa'atu. pulang. Oh. Ana arji'u. Oh, datang Ustaz ya. Datang. Nah, pulang. Roja ayarji'u, kembali dari. Pulang. Nah. Ana arji'u minal syarikah Fi sa'ah as-sa'atu khamisa masa'an. Nah, tamaman, tepat.
نعم تماما. نعم طيب. شكرا جزيلا على حسن إجابتك. الساعة 5 تماما يا Ustaz. Nah, Tamaman sahih. ya. Tamaman boleh atau Berarti ya. masaan juga boleh. Syukron Ustaz. Afwan. Wal'an man alladhi yurid ayu jariba. Siapa yang ingin mencoba? Cukup, Mak. Ana ya Ustaz. Man? Ya Yus'aula. Zulfikar, afan. Nasib. Ukhti Usaila, iya. Oh, Zulfikar, Afwan. Lahdo. Akhi Zulfikar awalan. Ini saya nanya ke... Saya tanya. Oh, siap. Nah, طيب افتح awalan. Naam ya Ustaz. Nah, طيب. Ada fikra fi ayyi sa'a tusalli al-maghribah. Salat al-maghrib. Berarti Usolli salat al-maghrib fi sa'ati sadisa tamaman. Nah, طيب. Wa fi ayyi sa'a tusalli al-isya. Usolli salat al-isya fi sa'ati sabi'ah wa nisfu lailan. Nah, طيب. Wa fil haqiqah biduni salat al-isya. Udkur usolli al-isya faqat. Apa ya Ustaz? Udkur usolli al-isya faqat. Ucapkan usolli al-isya saja tanpa sholat al-isya. Oh. Nah, karena usolli itu artinya saya sholat. Baik. Afwan Ustaz. Usolli al-isya fi sa'a as-sabi'ah. Nah, tayyib. Wa fi ayyi sa'a tusolli as-subha? Usolli subha fi sa'ati rabi'at tamaman. Subahan aw lailan? Aw masa'an? Subahan. Subahan, nah, tayyib. Wa fi ayyi sa'a? Fi sa'ati rabi'ah subahan. Nah, wa fi ayyi sa'a tusolli al-asra? Usolli salatal usolli ashar fi sa'ati salisah masaan. Nah, tayyib. Fi ayyi sa'a tadhhabu ila al-amal lil amal? Azhabu ila al-amal fi sa'ati saminah wa nisfu sabahan. Nah, tayyib. Wa fi ayyi sa'a tarji'? Tatarji' ila al-bait fi sa'ati rabi'ah wa nisfu masaan. Nah, tayyib. Wa mata wa fi ayyi sa'a tadrusu al-lughah al-arabiyyah? Adrusul lughat al-arabiyyah ba'da usolli isya. Nah, tayyib. Syukran jazilan ala husni ijabatik. Afwan wa Ustaz wa iyyak. Nah, tayyib. Al-an ukhti Usaila ma'a ukhti Mila. Nah, Ustaz. Nah, tayyib. Ukhti Mila, anti is'ali ilaiha, bisa tanya kepada ukhti Usaila terkait waktu sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, kemudian berangkat kerja atau berangkat sekolah dan kembali pulang. Bisa, ukhti Mila? Nggak bisa, Ustaz. Hah? Oke, ya udah kalau gitu. Ukhti Usaila, mata tusallina al-maghriba? Usolli salat al-maghrib bisa waru masaan. Nah, tayyib. Wa fi ayyi sa'a tusallina al-maghriba? Ulangi sekali Ustaz. Wa fi ayyi sa'a tusallina al-maghriba? Oh, afwan, al-isya.
أصلي صلاة العشاء في الساعة السابعة ليلا. Sabi'ah lailan. Na'am. Tayyib. Wa fi ayyi sa'ah tusallina as-subha? صلاة الصبح في الساعة الرابعة صباحا. Na'am. Tayyib. Wa fi ayyi sa'ah tadhhabina lil 'amal? أذهب إلى العمل في ساعة صباحا Saati sabahan. في ساعة سابعة عفوا في ساعة سابعة. Nah, wa fi ayyi sa'ah tarji'ina minha? أرجع في البيت في ساعة واحدة ونصف نهارا. Nah, nah. Tayyib. Syukran jazilan ala husni ijabati. عفوا. Ana masrurun bi liqa'ik. وأنا كذلك مسرور بلقائك. Nah, tayyib. Syukran. Wal an sauqasim al-fusul. Saya akan bagi kelasnya. Silakan teman-teman membicarakan terkait materi hari ini, entah terkait keluarga atau terkait jam ya, teman-teman. Tafadhol, silakan digunakan waktunya. Ustadz, udah kurang 2 menit Ustadz. Habis waktu ininya, belajarnya. Nah, labas. Labas, oke. Labas. Syukron ya Ustadz. Wan
Assalamualaikum Ustaz. Eh, kita bisa bikin grup WA yang kan yang ada beberapa yang aktif itu saya lihat bercakap itu Baik, dimasukkan ayo biar ikhwan, kita saya tutup terlebih dahulu ya. Nanti ngobrolnya bisa dilanjutkan lagi. Hayana tatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukran jazilan ya Ustaz. Ana masrurun bil liqa'ik. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustaz. Masrurun bil liqa'ik.